सम्पूर्ण इष्टमित्रहरू मेरा बुवा आमा मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण आजका आगन्तुक पाहुनापातहरूलाई निकै आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँहरू पनि आफ्नो सिटमा आफ्नो ठाउँमा अलिकति व्यवस्थित रूपमा बसिदिनु हुन सबै नम्र आग्रह गर्न चाहन्छु।
आदरणीय मेरा इष्टमित्रहरू अर्थात् आजको यो विशाल भिड, यो विशाल कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आगन्तुक पाहुना महानुभावहरूमा अब भने हामी आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई अवगत भइसकेको छ। विधिगत रूपमा सञ्चालन गरिसकेका छौँ। हामीले निर्धारण गरेको समयमा आजको कार्यक्रम सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न सकेनौँ। यहाँहरूप्रति पर्न गएको अवसरमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ।
woman, then a woman with an intimacy in her step, a smell of happiness in her lips, and a crowd of confidence in her soul. It's a life is a journey, then a hobby. I have passion for seeing different places and getting to know various people's background. Is and positive thinking. It is important to stay positive because beauty comes inside innate. I am truly humbled to be one of the contestants of Miss Freedom 2076. At last, but not the least, to be successful, you need a good face, everybody. What you need is skill and ability to perform. Hoping you will enjoy this evening with us. Thank you. Bailame como si fuera la última y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Bailame como si fuera la última y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui, dale un besito, I am the person who believe in myself because when you believe in yourself, you can achieve whatever you want. Hello everyone, Namaste. Good evening, ladies and gentlemen, respected chairperson, chief guests, honorable judges, parents, audience, and my fellow contestants. Firstly, I'd like to thank Asian Nepal Media Private Limited for providing me such a good platform to show my hidden talent in front of you all. Now, I would like to introduce myself again. Namaste, Chole. It's me, Tarmila Alim Magar, contestant number 7, representing my beautiful hometown, Rampur 5 Materi. I was 17 years old girl, studying Sri Ram Tusi School in grade 12. I am an ordinary girl with an extraordinary dream. Don't downgrade your dream. Just fit your reality. Upgrade your complication and match your destiny. Regarding my hobbies, I love dancing, singing, traveling, meeting new people, loving seniors and respecting junior as well as. My aim is to be a successful daughter and make a parents proud on me. My mother is the inspiration. She has taught to me not to give up and do what we love. The reason why I'm part of Miss Queena 2076 is develop my confidence level and personality so that I can express my thoughts feeling in the society. At last but not the least, self-belief and hard work will always earn you success. Have a great moment everyone. Thank you. Como si fuera la última y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito.
गऱ्यौँ। सबैमा अत्यन्तै खुल्दुली लागेको छ। फर्स्ट विनर को हुने हो अथवा विनर को हुने हो भनेर यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका अध्यक्षजी, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि, रामपुर नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुखजी, अन्य राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू र यो अत्यन्तै जिम्मेवारी पद लिएर जिम्मेवारी अथवा महत्त्वपूर्ण भूमिका लिएर एउटा निर्णायकको भूमिका रहनुहुने मैले भाइ बहिनीहरू देखेको छु। यही रामपुरको माटोमा, यही रामपुरको हावा र पानीले हुर्काएको हाम्रै कार्यपालिकाको सदस्यको सुपुत्र भाइ राजकुमारलाई मैले अगाडि देख्दा मलाई अत्यन्तै गौरव लागेको छ। कुनै कार्यक्रममा पार्टिसिपेट हुनु, भाग लिनु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हारजित कुनै चाहिँ कोही विनर होला, कोही के होला, तर आफ्नो प्रतिभा आउनुले देखाउने एउटा अवसर पायो। यसले आफूलाई कन्फिडेन्स पाउँछ। आगामी दिनमा म पक्का पनि विनर बन्छु भन्ने एउटा उच्च मनोबलको साथ यो कार्यक्रममा भाग लिनु भएको छ। सबै भाग लिने कन्टेस्टेन्ट बहिनीहरूलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूलाई पूर्ण सफलताको शुभकामना दिन्छु। सबै विनर बन्नुहोस्। यहाँ मात्रै होइन, यो राष्ट्रलाई चिनाउनको लागि एउटा चाहिँ मतलब मिस नेपाल बन्नुहोस्। मिस नेपाल मात्र नभएर देश बाहिर गएर पनि अझै आफ्नो प्रतिभाहरू देखाउन हामीले देखेका छौँ। अगाडिका बहिनीहरू कोही तनहुका मिस भएर आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि मैले धेरै अरू अन्य बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यस्तै कम्पिटिसनबाट आउनु भएको छ। त्यसले गर्दा यो ठुलो कुरा होइन। हामीले कोसिस गऱ्यौँ भने, हामीले मेहनत गऱ्यौँ भने, हामी लगनशील भयौँ भने हामी यस्ता कुनै पनि कुराहरूमा असफल हुन्छौँ भन्ने होइन, हामी सबै कुरामा सफल हुन्छौँ भन्ने हामी अन्त्य गर्छौँ। हवस् त, धन्यवाद, जय हिन्द, नमस्कार, जय नेपाल।
Hello. Are you nervous? No, I'm not. Okay, I'll repeat the question both in English and Nepali. If you do not be the winner tonight, how will you react? यदि तपाईले आज यस प्रतियोगिता जित्नु भएन भने तपाईको प्रतिक्रिया के रहनेछ? I would like to answer in Nepali. Can I? Okay, sure. सर्वप्रथम प्रश्नको लागि धन्यवाद। मेरो उत्तर यस प्रकार रहेको छ। यदि मैले यस मिस क्वीन रामपुर 2076 प्रतियोगिता जित्न सफल भएन भने म निराश हुने छैन। प्रतियोगितामा हार र जित अवश्य भइहाल्छ। जित्नु ठुलो कुरो होइन, त्यसमा सहभागी भइन नयाँ नयाँ कुरो सिक्नु ठुलो कुरो हो। म यस प्रतियोगितामा आएर धेरै नै ज्ञानका कुराहरू सिकेँ। मैले मेरो व्यक्तित्व विकास गर्नलाई सहयोग गरेको छ। यस प्रतियोगिताले मलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूलाई धेरै नै टेवा पुर्याएको छ आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्नको लागि। तपाईहरुको सामु आज यसरी बोल्न पनि यही प्रतियोगिताकै देन रहेको छ। त्यसैले म यस प्रतियोगितालाई नै अन्त्य ठान्ने छैन र आगामी दिनहरूमा अझै माथि अझै राम्रो प्रतियोगिताहरूमा सहभागी लिने र सफलताको शिखरमा लम्किरहनेछु भन्ने आशा राख्दछु। धन्यवाद। अबको क्वेसन आदरणीय राजकुमार दर्जीलाई यहाँ सबै राख्न गर्न चाहन्छु। Hello. Hi. Hello, Susan. Hi. First of all, very best of luck for you. Thank you. Which language easy for you? Both. Both. Okay. What is beauty pageant for you? What is beauty pageant for you? तपाईको लागि सुन्दरता प्रतियोगिता के हो? Thank you, sir, for your question, and my answer goes like this. Beauty pageant is a great platform which provides not only the winner but all the contestants with good opportunity where they can grow as a good person in a better way. Beauty pageant is also a competition in which women are judged on how physically attractive they are. They fulfill their dreams and explore their ambition with earning home and family life. Thank you. Hello, Susmita. How are you? I am fine. And you? I'm good. You are looking really beautiful today. Thank you. Okay, are you ready for your question? Yes. What should be done to erase today made problem self-clean suicide in Nepali? आजको प्रमुख समस्या आत्महत्याको रोकथामको लागि के गर्नु पर्ला? Thank you, ma'am, for your question. And my answer goes like this. As you all know, life is gifted from the God as well as golden opportunity where you can express your happiness, sorrows, and enjoy. Life is like a flow of water which never returns back after flowing once. In my opinion, teenagers are used to do suicide because of love matter and study pressure, which is truly wrong because teenage is nowadays golden age of life. Before doing suicide, once you should think about your parents who have done a lot for you up to now. Think about their future. They don't leave you when they are old. Don't leave them when they are old. Nobody on the earth can ever love you more than your parents. Some of the measures to today's main problem for suicide are family support with good communication, peer support, especially family love and support is required because family is the way of living. Thank you. Amrita, Hello, sir. how are you? I'm fine, and you? I'm good. What do you love about yourself? What do you love about yourself? तपाईलाई आफ्नो के कुरा एकदम मन पर्छ? I'd like to give this answer in Nepali. सर्वप्रथम प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। मेरो उत्तर यस प्रकार रहेको छ। मलाई मेरो सबैभन्दा राम्रो मेरो आँखा लाग्छ। किन
लगाएँ त्यो कहिले पनि गलत थिएन। जे गलत थियो त्यो कहिले पनि मलाई गलत बाटोमा हिँड्ने सिकाए र यी दुई आँखा नै हुन् मलाई यो सुन्दर संसार देखाउने, अघि बढाउने र मैले राम्रो राम्रो कुराहरू अझै धेरै सिक्ने र ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सफल भएँ। त्यसैले मलाई मेरो सबैभन्दा राम्रो मलाई मेरो आँखा नै राम्रो लाग्छ। धन्यवाद। हेलो म्याम, सन्चै छौ? सन्चै छु। अनि हजुर? एकदम ठिक छु। अनि तपाईँ प्रश्नको लागि तयार हुनुहुन्छ? हजुर। साँच्चै हो? हजुर। नर्भस त हुनुभएको छैन? If you got chance to change any part of your body, what would you like to change and why? In Nepali, यदि तपाईले आफ्नो शरीरको कुनै अङ्ग परिवर्तन गर्ने अवसर पाउनुभयो भने तपाईले कुन चाहिँ अङ्ग परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ र किन? Thank you, ma'am, for the question. And my answer was like this. None and nothing is perfect in this world. Love yourself first so that you know what you deserve. I want to thank God for giving me such a beautiful life. I am very satisfied with the way God has created me. If I made a change, I will not look same or feel the same the way I am now. So I would not like to change any part of my body. And I love myself. Thank you. Hi, Anushka. Hello, ma'am. So here is a question for you. Simple living, high thinking. Justify the statement. सादा जीवन उच्च विचार यस भनाइप्रति आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस्। Thank you, Miss, for your question. And for me, simple living, high thinking allows one to be happy. If we saw in the page of history, we saw many great people practice the principle of simple living, high thinking. And it is the great word said by Mahatma Gandhi. He was the old first minimalist, wearing single piece of cloth he himself woven from raw cotton, eating the food he himself harvest from the. Thank you. हेलो सोनिया, Hello, sir. म तिमीलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु। If you got a 5 rupees notes on the street, what will be your reaction? यसको नेपालीको अर्थ हुन्छ यदि तपाईले बाटोमा 5 रुपैयाँ भेट्नु भयो भने तपाईको प्रतिक्रिया के हुन सक्छ? First of all, thank you for question, ma'am. Sir, my answer was like this. If I found 5 rupees note on the street, first of all, I will pick up that money and I will try to find the owner. If I did not find the owner of this money, I will eat some amount of yourself and use to it for needy person. Money is needed for everyone, but we can't use other money to fulfill our need. Thank you.
भित्र पर्न सफल हुनुहुन्छ इन्द्र थापा, सुस्मिता छेत्री, अस्मिता राणा, अनिसा वंशी ठकुरी, शर्मिला आले। मिस क्वीन रामपुर 2076 एउटा निकै नै राम्रो प्रतियोगिता हो र यस प्रतियोगिताले व्यक्तित्व विकासमा टेवा पुर्याएको छ र म यस प्रतियोगिताको विजयी हुन लायक छु किनकि म निडर, प्रतिभाशाली र सकारात्मक छु। त्यसै गरी
सुस्मिता राणा El puri sobresale de tu traje, bajo un botecito pa' que llene de trabaje. Y yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, la que no quiere pero me tiene que traer. El puri sobresale de tu traje, bajo un botecito pa' que llene de trabaje. Y yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, la que no quiere pero taqui taqui rumba. Miss Queen Rampur 2076 को सेकेंड रनर अप सुस्मिता कार्की Miss Queen Rampur 2076 फर्स्ट रनर अप शर्मिला आले Miss Queen Rampur 2076 को विनर अनिशा बख्शी मलाई लाग्छ यो अनिशा ठकुरीले पहिरिएको होइन यो ताज पाल्पा रामपुरले पहिरिएको ताज हो यो ताज भोलि पाल्पा रामपुरले मात्रै नभएर यो देशले पहिरिनेछ यो संसारभरिको यो देशको जिम्मेवारी र यो देशको अद्भुत माया र यो देशको अद्भुत परिचय र पहिचान यी बहिनीको काँधमाथि आइलागेको छ